بس احنا معانا مستر باتريس كارتلون في المؤتمر الصحفي، نروح نشوف هيقول ايه ونرجع مره ثانيه مع ضيوفنا الكبار كابتن حماده عبد اللطيف كابتن جمال حمزه. On a eu du mal à développer du jeu aujourd'hui. On s'est pas créé plus d'occasions que l'adversaire, donc je dirais que c'est un match nul logique. Voilà, c'est l'occasion de donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont besoin et qui ont beaucoup de choses à montrer. Donc bon, c'est un premier match, j'attendrai la suite. J'espérais mieux. Je pensais qu'on avait matière à gagner ce match, mais on n'a pas su le faire. Voilà, il faudra corriger pas mal de petites choses pour s'améliorer pour le prochain match. يقول هي يعني نتيجة منطقية، التعادل نتيجة منطقية لأن احنا يعني الأداء كان متوسط، ما قدرناش نلعب كورة هجومية بشكل كويس، ما وصلناش للجون كتير، ما حققناش فرص كتيرة، والفرص اللي جت ما سجلناهاش. هي بس كانت فرصة إنه لعيبة كتير ما بتلعب، ما خدتش وقت لعب كتير، فرصة إن هي كانت تلعب النهاردة. هو كان يعني متوقع أو كان بيأمل في أداء أحسن من كده، بس لسه أول ماتش في البطولة واللي جاي هيبقى أحسن إن شاء الله. مستر كارتلون داخل المباراه كان عايز ينهي المباراه تحديدا، يعني ما شفناش اي شكل للفريق وفي عناصر خدت فرص كتيره وما اثبتتش وجودها. On démarre le match. ولاعيب زي مصطفى فتحي اعلن ان هو عايز يمشي خلاص لقيناه بيديله النهارده فرصه. On démarre le match. Quel est votre objectif avant le match? Un joueur comme Mostafa par exemple, il a dit qu'il va partir ou qu'il veut partir. Pourquoi il joue aujourd'hui? D'autres joueurs par exemple, ils ont pris plusieurs chances, ils n'ont pas été bons. Donc quel est votre objectif de ce match? Bah, si aux Zamalek on ne fait pas jouer les joueurs qu'on annonce sur le départ ou l'entraîneur qui est sur le départ, on peut chaque semaine, il n'y aura aucun joueur sur le terrain ni entraîneur sur le banc. Donc déjà par rapport à ça, je fais abstraction de toutes ces rumeurs. طيب هو لو في الزمالك كل شويه مش هتلاعب لعيب او مدرب في كلام ان هو ممكن يمشي، يبقى كده يعني كده ما حدش هيلعب. الاشاعات موجوده على طول كل اسبوع. Après le but, c'est bien évidemment d'essayer de mettre en place la meilleure équipe possible. Mostafa Fati est un excellent joueur, il a manqué de réussite aujourd'hui. Maintenant, vous savez, il est toujours joueur du Zamalek, donc voilà, on va pas. Et il a un bon état d'esprit, donc c'est normal qu'il joue. لكن مصطفى فتحي لعيب موهوب، لعيب كويس جدا. النهارده يمكن ما كانش في احسن مستوى ليه، بس هو لعيب روحه عاليه جدا مع الفرقه ولسه لحد دلوقتي موجود مع نادي الزمالك. Experience. L'objectif avec ce coupe, c'est seulement pour essayer des idées et des joueurs jeunes, ou on joue pour gagner le trophée? Non, on joue pour essayer de gagner, et puis surtout c'est l'occasion pour, comme je l'ai dit, pour tous les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu, de montrer qu'on peut compter sur eux pour les différentes compétitions, pour les mois à venir. Je vois ça comme une chose positive pour eux. Après en fonction des adversaires, ben on va essayer de gagner nos matchs, on va essayer de gagner cette compétition, même si c'est difficile, mais en tout cas, ce sera toujours riche d'enseignements pour la suite de la saison. طبعا هو هدفه احنا يعني هدفه ان احنا نكسب البطوله، هو بنلعب كل ماتش عشان نكسب البطوله طبعا، بس في نفس الوقت هي فرصه للعيبه اللي ما بتلعبش او ما بتاخدش وقت لعب في الدوري او في الوقت العادي، ان هي تلعب وتشارك في البطوله دي وتتعلم اكتر. هو عارف ان البطوله ممكن تبقى صعبه، اللي احنا العد عندنا مش كامل، بس احنا بنلعب كل ماتش عشان نكسبه وكل بطوله عشان نكسبها. بس انا عايزك توصله ان جمهور الزمالك بيحبه ومرتبط بيه جدا، وهو بالنسبه لنا طوق نجاه في ظل التخبط الاداري اللي موجود. تمام. السؤال بس اللي عايز اساله في وسط الاشاعات دي كلها، احنا كل يوم بنقرا ان مستر كارتلون خد مستحقاته وبيهدد بالرحيل عن النادي، الكلام ده حقيقي ولا لا؟ Il dit le public il vous aime beaucoup et ils veulent que vous restez. Ils entendent des rumeurs que vous allez partir, vous n'avez pas pris votre argent et que vous avez menacé le club de partir. Vous ne pouvez pas répondre à ça parce que ça n'a rien à voir avec le match. Déjà, le staff et moi-même avons été payés au niveau de notre salaire, pour être clair avec vous. C'est la première des choses. أول حاجة لك هو والجهاز أخذوا كل مستحقاتهم.
Après, très honnêtement, comme je l'ai dit, je fais vraiment abstraction parce qu'il n'y a pas une seule journée où on voit bien que le Zamalek est systématiquement déstabilisé par tout un tas d'informations, de rumeurs, de départ de joueurs, d'entraîneurs. Bon, c'est pour ça que, sincèrement, je me consacre uniquement au terrain et au fait de bien préparer les matchs avec les joueurs. C'est plus important. هو اهم حاجه اللي هو بيعملها ان هو مركز بس في الملعب ومع اللعيبه، لان في الزمالك على طول في اشاعات، والفتره اللي فاتت دي مليانه اشاعات ومليانه كلام كتير بيتقال وعدم استقرار، فهو فاصل نفسه عن الكلام ده خالص ومركز في الملعب. أستاذ كيتون، أولا أنا راضي لك على نتيجة التعادل النهارده، بس يكون يمكن من تشكيل المباراة الزمالك بيعاني من الاثنين المهاجمين الأساسي بتوعه الجزيري. دي bien sûr on n'avait pas Guetsé, on n'avait pas Omar avec nous. فوجئنا النهارده إن حضرتك بتدفع بأوباما. C'était surprise que Obama a démarré en neuf. Il sait qu'il a joué en neuf, mais c'était dans conditions spécifiques. الإبقاء على سيسي اللي هو أصلا بيلعب راس حربة صريح. Quel était votre point de vue de mettre Hassam Ashraf, Youssef Oussama ou Cissé sur le banc et Obama démarre en neuf? ليه ما اديتش الفرصة يعني لعيبة تانية؟ Pourquoi pas la chance pour Youssef ou Hassam Ashraf? Déjà parce que je voulais que Mostafa Fati et Youssef Obama démarrent ce match. Comme ils n'ont pas joué depuis un moment, c'était important que deux joueurs comme ça de l'équipe, important de l'équipe et du temps de jeu, c'est la première des choses. اول حاجه طبعا عشان كان عايز مصطفى فتحي واوباما الاثنين يبداوا ماتش النهارده، نبقى لنا كتير ما لعبناش ماتشات، كنا في فتره توقف، دول الاثنين لعيبه مهمين جدا في الفرقه، فلازم يعني ياخدوا وقت لعب. Razak Cissé est un joueur que j'apprécie beaucoup. Après, il est pour moi pas encore à 100%. C'est pour ça que je préfère le préserver et le faire rentrer en cours de match comme j'ai fait aujourd'hui, mais surtout à son poste où il est le mieux, c'est-à-dire sur le côté gauche, plutôt que de le faire démarrer un match avant-centre alors qu'il n'a pas joué depuis des mois. Ça me paraît pas la meilleure des choses pour lui redonner de la confiance. بالنسبه لرزاق لعيب مهم جدا، بس هو لسه مش 100% جاهز بعد الاصابه، بقاله فتره كبيره ما لعبش ماتشات كتيره بعد الاصابه، لعب معانا ماتشين بس كان في فتره توقف، فما كانش عايز يجازف بيه في مركز مش مركزه الاساسي، هو يفضل ان هو كان يبقى معاه على الدكه وينزل في الناحيه الشمال مركزه الاساسي. احمد بس سؤال معلش، هو في ترتيب معين في ضربات الجزاء ولا هو اوباما هو المكلف بضربات الجزاء؟ ما ده نفس السؤال لا يعني. حد سبب ضربات الجزاء يعني. لا يعني قصدي ان انت نفس في الحاجه. ترتيب معين لضربات الجزاء؟ Ok, il y a un classement spécifique pour les pénaltys. C'était le classement Ça, on avait décidé avant le match que c'était effectivement Youssef qui allait frapper aujourd'hui. Bon, avant tous les matchs, on essaie de mettre en place un classement au niveau des tireurs pour justement qu'il n'y ait pas de problème au moment où le penalty se présente. En temps classique, c'est Zizo en 1, Ashraf Ben Sharki en 2, Obama en 3. Bon, Obama était passé en numéro 1 aujourd'hui, Mostafa Fati en 2. Voilà, mais ça fait partie des choses, qui arrivent. بيقول لك هو طبعا في ترتيب موجود، وقبل كل ماتش يعني بنعيد مراجعه الترتيب على حسب اللعيبه اللي بدأ الماتش، بنحط رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، في العادي عندنا رقم زيزو 1 واشرف 2 واوباما اصلا 3، النهارده دوره كان هو اللي موجود رقم 1، وقبل الماتش كنتش قرر ان هو اللي هيلعب ضربه الجزاء. شكرا.